Okay, so what are we making today? ¿Qué vamos a hacer hoy? Tornillo, tornillo. I hear you, I hear you. You love this little puff pastries filled with Bavarian cream. So aquí está lo que nos hace falta para nuestros tornillitos. Puff pastry, cualquier marca que usted prefiera. Esta shortbread, cualquier marca de puff pastry que se ve como esta manera. Y necesitamos estos tubitos para enrollar la pasta en esos tubitos. So, si usted no tiene esto, puede usar unas barquillitas o algo. So if you don't have these, you can use some ice cream cones. But it has to be in that shape, kind of a cone shape, and you're gonna wrap them over. So we open up our puff pastry, which comes in three sides. So abrimos nuestra masa aquí, puff pastry, masa de hojaldre. Abrimos nuestra masa de hojaldre, la acomodamos y la vamos a picar en strips. So we're gonna cut this in strips. So we can kind of roll them. So I kind of have this measure. Yo tengo esto ya más o menos medido. So lo voy a cortar aquí por la misma línea que trae. So I'm gonna use the same line that they come and I'm gonna cut them that way. And then I'm gonna cut them in half again, each of them. Con cada uno la vuelvo a cortar por la mitad y la vuelvo a cortar por la mitad y luego esa mitad también por la mitad. And then that half also in half. So it's gonna be a total of 12 strips here. So we're gonna get a total of 12 strips out of this sheet. So vamos a sacar aquí como 12 strips de esta hoja de hojaldre completa. Y cada uno de estos lo vamos a enrollar. So each one of these strips we're gonna roll them around our cones. Lo vamos a enrollar en nuestros tubitos de forma de cono. So aquí lo vamos a enrollar. Lo que usted también puede hacer, primero yo no le voy a echar ningún spray para que usted vea que no hace mucha diferencia. Pero siempre es recomendable que le eche un poquito de spray antiadherente. So I'm not going to spray this first one because I want to show you that it's not going to make a big of a difference. But it's always recommended that you spray with non-stick spray. So the puff paste doesn't stick to the metal. Se recomienda que se le ponga un poquito de spray para que no se pegue, pero no hace totalmente falta. Si tiene uno de estos, hacemos lo mismo. Vamos a ir uno por uno haciendo nuestros rollitos y lo vamos a enrollar de esa manera sin que se rompa, pero tenemos que mantener estirada. So you don't want to break it, but you have to keep it stretched out. So manteniéndolo firme, estirándolo sin que se rompa, seguimos alrededor, solamente cubriendo el bordecito. So you only want to step over the edge, not lose a lot of space. So you want to make it bigger as you can. Solamente le paramos sobre el bordecito lo menos posible, pero sin que queden huecos. The least you can, but without leaving like holes. So we're gonna do the same thing again and again with all of them. Así que como les dije, le podemos echar un poco de spray. So like I told you, we can spray. So I did a few without spray, and then I'm gonna spray the rest of them. I'm gonna use a little bit of non-stick cooking spray, and now we're gonna do the same thing, just roll them over. And you're gonna see that after baking them, it's not a big of a difference, but it just comes off a little easier. So you go just over the edge like I'm showing you here. Usted ve como yo voy sobre la orillita solamente. So I'm only going over the little edge there to maximize the length of it. Para maximizar el largo, solamente pisamos la orillita de cada uno de ellos. Y vamos a hacer lo mismo con todos ellos. So here we have them all ready. Aquí están todos listos y así es como se deben de ver nuestra masa de hojaldre enrollada en esos tubitos. So our puff pastry sheets rolled over these little metal tubes. 350 grados, 350 degrees for about 25-30 minutes. 25 a 30 minutos, 350 grados. 350 Fahrenheit, 25-30 minutes, and this is how they should look after that time. And now you're just gonna let them cool. The metal is gonna be really hot, so let it cool. El metal va a estar bien caliente luego de 350 a 25 minutos, so déjelo enfriar. Después que se enfríe, so after it cool down, you see that
the small part in the front, the white part in the back, and now we're gonna rotate this that way until it comes out without breaking the shell. So no quiere que se rompa el shell, así como se ve. Lo vas a sacar con cuidado, poquito a poquito, volteándolo de lado a lado hasta que salga. So usted coge la parte más ancha para que vamos a alar. So the widest part we're gonna pull it, and you just pull it out like that. Very careful not to break the shells. Con mucho cuidado que no se nos rompa nuestros tornillitos. Mira qué bonito. Look how pretty these little tornillitos are. Tornillitos are actually called screws in Spanish. So nuestros tornillitos están ahora huecos. Los vamos a rellenar con lo que queramos. Lo vamos a rellenar de cualquier crema que usted quiera. So we're gonna fill them with any cream that you have. I have here Bavarian cream. So I like Bavarian cream. And I also bought like cream cheese filling. So también tengo cream cheese. So tengo Bavarian cream, crema Bavarian y tengo cream cheese, crema. So le hacemos un boquete a nuestro paquete y lo vamos a rellenar, asegurándonos que entramos por un lado y llegue hasta el otro extremo. You see how that's all filled in there? So this is our Bavarian cream. So you fill it out just like that. And we're gonna go and do the same thing with the rest of them. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos hasta que salga la puntita en el otro lado. So you squeeze it until it starts to come out on the other side, but don't come all the way out. You gotta leave them like that. Así como se deben ver, no se salen completo en el otro lado, pero se ve la crema ahí y están completamente llenos. So they completely fill. But now we're just gonna sprinkle them with some powdered sugar. Vamos a ponerle azúcar en polvo 10x. So confectioner's sugar 10x powdered sugar. Azúcar en polvo 10x. Vamos a polvorearlo todos ellos por encima. Sin miedo, again. No le tenga miedo al azúcar. Don't be afraid of the sugar. Just put it in. It's gonna taste better. Va a saber mucho mejor. Entonces le echamos azúcar por todas partes encima. Azúcar por encima de cada uno de ellos. So you sprinkle all that powdered sugar all over them. So, edge to edge. De orilla a orilla lo vamos a rellenar. Y así es como se deben ver nuestros pastelillitos. Así que se deben ver estos pastelitos. This is how they should look. Look how pretty these little tempting little things are. Pastelillitos. Pero estos son tornillitos de crema. Tornillitos de crema. Puff pastry filled with Bavarian cream. I hope you enjoy. Remember to like this video, subscribe and share the video with your friends. Remember, acuérdate de darle like y suscribirte al canal y comparte el video con tus amistades. Espero que les guste. Gracias.